apply lah, okay, whatever knowledge that we have daripada chain rule, okay. Alright, so kat sini rate of change given the formula for function of single variable and also function of two variable, okay. Let's say we have a function of single variable yx. So untuk dapatkan the rate of change, it's given by dy over dt equals to dy over dx times dx over dt. Okay, bila dia kata rate of change ni, definitely kita nak cari dia punya rate melawan masa T tu melawan, T tu adalah merupakan masa. Okay, so kita akan cari dy over dt. Okay, and then next kita ada untuk two variable function when z equals to fxy. So the rate of change is given by dz over dt equals to del z over del x times dx over dt plus del z over del y times dy over dt. Sebab kita ada remember our tree diagram, we have z and then we have x and then we have y and then bawah sekali kita ada t. Ingat tak? Okay, ini apa yang kita dah lihat last week kan. So dz over dt, okay, is equals to del z over, okay, to get to t, daripada z nak pergi ke t, kita ada dua laluan kat sini. Number one is through x, number two is through y, okay. And then from z nak pergi kepada x tu kita akan gunakan simbol del. This is referring to partial, okay, partial derivative, okay. Right. Okay, and then kita darab dengan dx over dt. Okay, kemudian yang kedua plus dengan del z over del y times dy over dt. Okay, so jom kita lihat satu contoh. Okay, find the rate of change of the volume of a right circular cone with radius 10 cm and height 30 cm. If the increasing rate is the increasing rate of the base radius is 1.2, okay, ini adalah O okay, ini adalah O, okay, 1.2 cm per second, meanwhile the decreasing rate of height is 5.0 cm per second. Okay, first of all we have to identify apakah yang problem ni nak lah, apa yang kita nak kena solve, okay. Alright. So first kali apa maklumat yang diberikan, kita nak mencari, okay, maklumat yang pertama yang diberikan sini adalah dia suruh kita cari rate of change of the volume of a right circular cone. Okay, so what is the formula for volume of right circular cone? Siapa ingat? Apa formula untuk mencari volume bagi right circular cone? Siapa boleh? V equals to? Tak dengar. 1/3 Okay. pi r. When I look Google cube. Okay, alright. So formula untuk volume bagi right circular cone is given by 1/3 r squared h. Okay. So bila volume means mesti ada kuasa 3 kan. So kat sini kita ada r kuasa 2 darab dengan h, sebab tu dia dah ada 3 Okay. Volume of the right circular cone. So this is the formula. And then dia suruh kita cari volume of a right circular cone with radius 10 cm and height 30 cm. So given the radius r, okay, r is representing the radius, r equals to 10 cm and then h is equals to 30 cm. Okay, alright, ini maklumat yang kita dapat daripada soalan. And then also given from the question, increasing rate of base radius. So maksudnya apa? Maksudnya radius dr over dt is equals to 1.2 cm per second. Betul? Okay, and then the decreasing rate of height is given by, so dh over dt is equals to minus 5 minus 5.0 cm per second.
Okay. Okay, ini adalah maklumat yang kita ada daripada soalan lah. Okay, kecuali yang formula untuk volume of right circular cone. So now kita lihat balik, okay, previous slides. Kita nak gunakan formula ni, function of two variable ni, dz over dt. So yang ini yang kita nak gunakan. Okay. So untuk dapatkan kita punya dv over dt, okay, dv over dt is equals to del v over del r. Ya? Dengar tak? Dengar. Okay, del v over del r darab dengan dr over dt plus dengan del v over del h darab dengan dh over dt. Okay. So what is our del v over del r? Okay. So del v over del r adalah kita differentiatekan kita punya function v ni. Okay, our function, this is our function v. Kita differentiatekan partially terhadap r. So what we will get? We will get 1 over 3 pi, okay, r squared kita dapat 2 rh, okay, iaitu 2 over 3 pi rh. Betul? Okay. Ini adalah kita punya del v over del r. Kemudian del v over del h, okay, buat benda yang sama, differentiate terhadap h, kita dapat 1 over 3. Okay. We will get 1 over 3 pi r squared. Okay. So gantikan ke dalam kita punya formula. So kita ada 2 over 3 pi rh darab dengan dr over dt, iaitu darab dengan 1.2 plus 1 over 3 pi r squared darab dengan minus 5. Okay. Alright, and then gantikan apa dia r. Okay, r seperti yang diberikan kat sini. This is our r. Okay, gantikan r dan gantikan h. Okay, so gantikan r 10 dan h sama dengan 30. So ini sama dengan 2/3 pi r ialah 10 kali 30 kali 1.2. Okay, tambah dengan 1/3 pi 10 kuasa 2 kali negatif 5. Okay, selesaikan, kamu akan dapat 73 1/3 pi. Okay, iaitu apakah unit yang kita akan gunakan dekat sini memandangkan kita punya radius dan juga tinggi menggunakan sentimeter. So unitnya adalah kat sini adalah centimeter cube per second. Okay, so is it important for you to write the unit? Penting tak? Yes. Okay, yes, it's very important. Make sure you write the unit you mesti ditulis. Tak boleh tak tulis. Kalau tak tulis means your final answer tu incomplete. You will not get your marks for your final answer. Walaupun yang lain semua dah betul, however for your final answer tu biasanya akan ada 1 mark. So you will lose that mark. Okay. Alright. Any question? Okay, let's go to sekarang pukul berapa Sekarang pukul 5. Okay, kita ambil satu contoh lah Okay, saya bagi satu ni sekejap. Okay. Okay, sebelum kita cuba buat soalan lain, saya tunjuk dulu lah, saya sambung je dulu dengan increment or approximation. Is it okay? Okay, Puan. Okay. Okay. Okay, right. Alright, so this is for the
increment or approximation. Ini yang saya sebutkan tadi untuk tips untuk kita punya ujian 1. Okay. Okay, so what does it means by increment or approximation? For a function of two variables z equals to fxy, when xy moves from the initial point x0 y0 to the new point x1 y1, by using the total differential and partial derivative, okay, we can, okay, so ada a few cases that we can consider over here, okay, right? So our first case will be, we can calculate the approximate change in z, okay, and then case number 2, we can calculate the exact change in z. Kalau tadi kita nak calculate approximate change, so make sure kamu kena acknowledge perbezaan ni Yang ini yang case 1 adalah approximate change in z, case 2 adalah merupakan exact change in z, okay. Kemudian case number 3 will be approximate value of z, and case number 4 will be exact value of z. So ni adalah 4 case yang berbeza. Okay. So what is the formula of total differential? So the main formula that will be used for this increment or approximation adalah seperti ini, iaitu dz sama dengan del z over del x dx tambah dengan del z over del y dy. Okay. Di mana dx diberi oleh x1 minus x0 dan dy diberi oleh y1 minus y0. Okay. Kemudian untuk kes yang kedua, okay, so formula yang kita akan gunakan dz sama dengan fx1 y1 tolak dengan fx0 y0 sebab dia melibatkan exact change. Means kita dah ada the original point and then kita ada the new point. So what we need to do is we need to just calculate, okay, what is the value of z pada point yang asal dan juga pada point yang baru, dan kita cari dia punya perbezaan. Okay. Alright, case number 3, approximate value of z. So formulanya diberi oleh z sama dengan fx0 y0, okay, tambah dengan dz. So kat mana kita nak dapatkan dz? Where dz untuk case yang ketiga kita akan dapatkan daripada, okay, so dz kita akan dapat daripada case yang pertama. Okay, so we will refer dz from case number 1. Okay, and then last but not least, case number 4, calculate the exact value of z. Okay, iaitu kita akan gunakan formula z equals to fx1 y1. Okay, right. So kita lihat satu contoh. Okay, diberi dekat sini contoh. If z is given a function of fxy, okay, yang ke atas tu dah lari dari punya format, so you boleh tengok pada yang bahagian bawah. Given that z, okay, z is equals to x squared plus 3xy minus y squared, find the differential dz. So kita nak cari differential dz ni, kita akan gunakan, okay, refer back to the increment of approximation tadi ni. So kita akan gunakan formula case yang pertama, iaitu formula of total differential dz equals to del z over del x. Okay, so this is the formula that we are going to use. Okay, formula ni kita panggil sebagai total differential. Okay, so ini adalah formula yang kita akan gunakan. So what we need to get daripada soalan ni adalah number 1, kita akan cari del z over del x, iaitu kita akan differentiatekan z terhadap x partially. So you will get 2x plus 3y. And then, okay, yang seterusnya, okay, ni adalah del z over del x. Seterusnya adalah del z over del y. Differentiate partially, you will get 3x minus 2y. Okay, next kita nak kena dapatkan what is dx. So what is dx? Dx adalah merupakan x1 minus x0. Betul? Okay. Kalau kita lihat daripada kita punya formula tadi ni, case number 1. So dx is equals to x1 minus x0, dy is equals to y1 minus y0. Okay. So
our point x changes from 2 to 2.05. So what is x naught y naught? X naught y naught adalah sama dengan 2, 3, betul? What is x1 y1? x1 y1 is 2.05, 2.96. Setuju? Do you agree? Based on the information given in example 1b. Agree. Okay, so Yes. our original point is 2.3 and our new point is 2.05, 2.96. Therefore, dx1 is equals to 2.05 tolak dengan 2 sama dengan 0.05. Okay. Kemudian dy adalah sama dengan y1 minus y0. Okay, iaitu 2.96. Okay, 2.96 minus 3 equals to minus 0.004. Okay. Alright. So kita dah dapat kita punya dx tadi kita dah kira dx sama dengan 0.05, dy sama dengan negatif 0.04. Okay. Therefore, okay, kita boleh kirakan kita punya dz sama dengan, kita lihat balik yang formula kita tadi okay, our dz ni diberi oleh this formula kan. Okay. So this is our dz. So let us go to the second page ni. Kita gantikan what is x equals to 2, y is equals to 3. Okay. And then kita gantikan our dx and also dy. So kita dapat 0.65. Okay. Kemudian okay, to calculate the exact change, okay, segitiga ni, okay, ni mewakili perubahan okay, maksudnya kita nak mencari perubahan in z, right? So this one dia denotekan to get the exact change in z, okay. So exact change in z is given by f x1 y1 minus f x0 y0, dia akan dapat 0.6449. So cuba lihat value yang kita dapat ni, this is the exact value, meanwhile this is the approximation value. Okay. Alright, so approximation ni kita just nak menganggarkan dan kita value yang kita dapat tu sepatutnya menghampiri exact value. Okay. Okay, ada soalan? Okay, kita lihat satu lagi example untuk subtopik increment or approximation. Given a solid cylinder, okay, a solid cylinder of radius r and height h is heated. Okay. Calculate the increment in volume V if R and H increase from 3 to 3.01 and from 7 to 7.31 respectively. Okay, so 3 yang ini adalah untuk apa? This is for dia punya R, betul? And then this one is for H. Okay, and then given that the formula given that the formula V is equals to pi R squared H. Ini adalah formula untuk mencari apa ni? Volume bagi satu silinder Okay. So this is the formula of cylinder. Okay, so let us look back at our okay. Okay. Yang tadi. Okay, yang ni Alright, so what is our formula yang kita boleh buat dekat sini? Okay.
So now kita akan dapatkan, okay, so kita ada V, kemudian dalam V kita ada R, kita ada H, kemudian kita ada T, betul? Okay, so dengan menggunakan tree diagram ni, kita boleh tuliskan kita punya formula. Formula kita iaitu dV, okay, dV diberi oleh del V over del R dr plus del V over del H dH. Okay. Sorry, yang ini tak boleh guna ni Okay, sekejap Salam, sekejap. Nak lusa. Okay, sorry hari ni anak saya dia tak berapa sihat, so dia tak pergi sekolah, so dia ikut saya pergi kerja. Tak apa pun, boleh. Lah, ada gangguan sikit hari ni, interval. Duduk Muhammad Syamil. Tak apa. Lagi meriah. Itulah, tapi dia tak puasa ni. Daripada tadi saya buat makan. Okay, sambung balik. Sorry yang tadi tu, kita tak boleh guna yang tadi tu. Kita kena gunakan formula untuk total differential lah, sama macam yang ini. Okay, iaitu to get dz, kita just gunakan formula seperti yang ini. Okay. Ada satu page yang kita dah terlepas tadi iaitu untuk total differential ni. Dz equals to del z over del x dx plus del z over del y dy. Okay, di mana dx ni, okay, so this one, our dx and dy, dia represent the perbezaan pada x dan juga pada y. Okay, so dia kat sini bernampak dia gunakan simbol delta x, dx is equals to delta x and dy equals to delta y. So kenapa dia gunakan delta tu, yang segitiga tu, okay, kita sebut sebagai delta, dia adalah merupakan satu perubahan yang sangat kecil lah. Okay. Okay, so kita tengok balik kita punya example number 2. Okay, dalam case ni kita nak cari dv equals to del v over del r dr plus del v over del h dh. So what is our del v over del r? Del v over del r, kita differentiatekan v terhadap r. Kemudian del v over del h adalah differentiatekan v terhadap h. Okay. And then kita akan gantikan ke dalam kita punya formula. So dv equals to 2 pi rh dr plus pi r squared dh. And then what is our dr? Okay, dr kita adalah 0.01. Okay. So referring to yang ini. Okay. So this is our r. So daripada 3.0 kepada 3.01 means that delta r is ataupun dr is equals to 0.01 and then h adalah 0.31. Okay. Therefore dv kita dapat 10.0845. Okay. Okay, so next ada satu example kat sini. For the function fxy equals to, okay, saya tuliskan balik Okay, given the function fxy equals to ln 3 minus, ln x minus 3y. Okay. Ln x minus 3 minus 3y. Okay. Find the approximate value and also the exact value for f6.9 2.06. Alright, so look at the word
used in the question. Dia kata find the approximate value. Okay, this is question number 1. And then find the exact value. This is question number 2. Okay. So to get the approximate value, we have to refer back. Okay, kita tengok balik kita punya nota tadi. Okay, approximate value. Approximate value case nombor berapa? Okay, case nombor 3. Okay, so kita akan gunakan formula case yang ketiga iaitu Z sama dengan fx0 y0. Okay, so saya tulis kat sini. Number 1 untuk approximate value. Okay, ini adalah merupakan case nombor yang ketiga. Okay. Right. So Z is equals to Z is equals to fx0 y0 plus dengan dz. Okay. Di mana dz kita dapatkan daripada formula yang pertama iaitu dia dz adalah bersamaan dengan formula total differential. Okay. Di mana dz is equals to del z over del x dx plus del z over del y dy. Okay, and then dx is equals to x1 minus x0. Kemudian dy is equals to y1 minus y0. Okay. Okay. So perasan tak kita cuma diberi 1 point je dekat sini iaitu 6.9 dan 2.06. Nampak tak? Okay. So actually yang ini kan adakah ini titik yang asal ataupun titik yang baru? Titik asal. Titik baru. Baru. Okay, ini adalah kalau kita tengok balik dalam kita punya nota ni. Okay. So ini adalah sebenarnya adalah merupakan kita punya titik yang baru. Okay. Alright. So ini adalah merupakan titik yang baru. So ini adalah ini x1, ini y1. So cuba bagi anggaran apakah titik asal kita bagi kes ni. What is x0, y0? The possible point, possible original point for this case. Remember saya dah sebut tadi delta x iaitu dx dan juga dy ni, okay, must be a very small punya perbezaan lah, maksudnya perubahan yang sangat kecil. So apakah titik yang berkemungkinan merupakan kita punya x0, y0? 7 dengan 2. Okay. 7 dengan? 7, 2. Setuju? Itu yang paling dekat, betul tak? Yes. Okay, the nearest point to 6.9 is 7 and the nearest point to 2.06 is 2. Okay, therefore kita ambil our initial point sebagai 7, 2. Okay. Okay, now kita nak cari approximate value. So first we have to find dz. Dz adalah, okay, what is del z over del x? So dz sama dengan del z over del x adalah differentiatekan ln x minus 3y, you will get 1 over x minus 3y times dengan 1. Okay, differentiatekan x tolak 3y dapat 1 Kemudian darab dengan dx. So what is our dx? Dx kita adalah sama dengan 6.9 tolak 7 iaitu negatif 0.1. Okay. Kemudian apa dia dy? Dy sama dengan 2.06 tolak 2 sama dengan 0.06. Okay. So ini darab dengan negatif 0.1 tambah dengan del z over del y iaitu minus 3 over x minus 3 y. Okay. Darab dengan 0.06.
Okay, dan next kita perlu gantikan value of x and y daripada original point. Okay, so since kita dah declare our original point is 7, 2, kita gantikan x sama dengan 7 dan y sama dengan 2. Okay, so 1 over 7 minus 3 times 2 times minus 0.1 plus minus 3 over 7 minus 3 times 2 times 0.06. Okay, dan kita akan dapat sama dengan minus 0.28. Okay, next kita nak dapatkan what is our approximate value kan. So dz kita dah dapat, and then what is fx naught y naught, kita just gantikan ke dalam point x naught y naught ke dalam our function. So this is our function, kita gantikan x naught y naught sama dengan 72. So kita akan dapat, okay, so approx value, okay, is given by sama dengan ln 7 tolak 3 kali 2. Okay, ni boleh tekan calculator. Tolak dengan 0.28. So you will get minus 0.28. Okay. Ln 7 tolak 6. Ln 1. Ln 1 ialah berapa? Kosong. Okay, ln 1 ialah 0. Okay. Okay, itu soalan yang pertama. Okay, soalan yang kedua. What is the exact value? Exact value ni kita akan refer kepada case yang ke berapa? Okay, case yang keempat. Very good. Okay, very sharp eyes. So kita akan lihat pada case yang keempat. So number 2 ialah kita nak cari the exact value. Exact value adalah merupakan okay, F 6.92.06. Substitute into our function, kita dapat minus 0.328325. Okay. Clear? Clear, madam. Okay, right. Okay, the last one, okay, kita nak lihat untuk analysis of error. Okay, sebelum kita bagi kepada ada satu lagi yang 2.6 tu, local extreme values of function of two variable. Okay, so kita lihat next will be, okay, this one analysis of error. Okay, untuk analysis of error, so kita akan gunakan formula yang total differential tadi tu, okay, iaitu if you still remember dz equals to del z over del x dx plus del z over del y dy, okay. And then the formula of error for z is given by modulus dz equals to modulus del z over del x dx plus modulus del z over del y dy, okay. And then the relative error for z, okay, is given by dz over z. So kalau tadi cuma dz, now kita bahagi dengan z untuk mendapatkan relative error for z. Meanwhile, the percentage error for z is given by the formula modulus del z over z times dengan 100. So these are the formula that we will use for analysis of error. Okay. So let us look at one example. Given a box with a square base and height t is measured with the possible error of 0.02 centimeter. Okay, soalan dia, calculate the maximum possible error for its volume if the length is 12 centimeter and the height is 5 centimeter. Means our x is equals to 12, Okay, so let x be the length of the base and thus, okay, volume of the box V is equals to
X squared T. So itu adalah formula untuk mendapat volume of the box. Okay. And then kita nak dapatkan dia punya apa ni, dV kan. Okay. So this is the what we are going to get kat sini. Kita nak cari dV. So dV is equals to del V. Okay. So del V over del X. Okay. Ini adalah del V over del T. Okay. Gantikan ke dalam formula. And then kita akan lihat dikata kat sini possible error dia 0.02. Maksudnya apa? Maksudnya dx dia adalah 0.02 dan dt dia juga adalah 0.002. Okay. Tengok ni maklumat dia dekat bawah ni. Okay. X equals to 12, t equals to 5 and then dx equals to 0.02. dt also equals to 0.02. Okay. Dan gantikan ke dalam kita punya formula. Okay, so this is our formula dV. Right, so this is our formula. Modulus dV equals to modulus 2xt dx plus modulus x squared dt. And kita akan dapat the maximum possible error for volume is 5.28 cm cube. Okay, so kat sini make sure dekat formula mesti gunakan ni perhatikan kita punya formula ni dia ada. Okay, dia ada apa namanya? Dia ada modulus Tanda modulus tu, kenapa kita gunakan tanda modulus tu? Kita akan bila ada tanda modulus, okay, dalam formula memang diberi seperti itu. So make sure you letakkan tanda modulus sebab sekiranya you dapat any calculation kat sini dapat negatif kan, means akhirnya jawapan dia akan jadi positif. Okay. So jangan tertinggal lah. Okay, jangan tertinggal tanda modulus tadi. Okay. Alright. So next. Okay. Given formula. Okay, yang ini dia kata apa ni? Okay, given formula I ni equals to I equals to V over R. From the experiment, we obtain V equals to 250 volt and R is equals to 50 ohm. Find the maximum error in calculating the I if the error of value V is 1 volt and R is equals to 0.5 ohm. Find the maximum percentage of error in calculating the I if the maximum possible error of value V and R is 2% and 1% respectively. Okay, right. Okay, cuba jawab soalan ni. Okay, dah salin soalan? Okay, cuba salin dulu soalan, nanti saya pergi balik kepada page yang sebelum ni. One and macam mana bunyi kaunter ni boleh ke bawah? Kenapa kaunter ni boleh ke bawah atau bunyi? Dia tu dekat atas, dia kira dekat bawah. Tulisnya macam gitu. Sama nak tukar, boleh tak? On. 2. Macam mana nak saya macam ni?
2, lepas tu saya ingat macam ni. Tak boleh, kena tutup ni. Dah. Lepas tu kos. Okey dah. Dah habis Salin? Macam mana nak ke bawah Dah. kan? Okay, lihat balik kita punya formula. Okay. Okay, soalan dia tadi ni dia kata find the maximum error maximum error in calculating I. So dia suruh cari yang pertama ni lah Okay, untuk cari maximum error ni, so the formula yang you akan guna yang pertama ni untuk dapatkan maximum error. Okay, iaitu formula modulus dz equals to modulus dz over dx del z over del x dx plus modulus del z over del y dy. Okay, kemudian yang kedua tadi, yang kedua dia kata maximum percentage of error. Yang itu kamu gunakan yang kedua ni. First you need to get the relative error, kemudian dapatkan dia punya percentage of error. Okay. Umi tengok ni, 100. Ni 100 million. Ni, kalau nak tulis 1000 macam mana? Tulis 1000. Tulis 1000 macam mana? Macam mana tulis 1000? Si kucing dah dai dah badak CB AR SR MG KA HR MS MH AJ CB 43. Umi 43 tahun kan? Ini 14 tahun kan? Bukan 43 tahun kan? Ni. Macam mana nak tulis 1000? Itu 1000. Lepas Okay, dapat apa? Satu kosong. Satu ni. Satu kosong.
1 million. Tengok ni. 1000 jadi 1 million. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Okey. Macam. 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Lepas tu ni. Lepas tu 1, 0, 0, 0, 0, 0. Tu ada enam kan? Ada. Lepas tu ni. Tengok ni. Ni apa? Ni cantik.